मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर वज़ीर-ए-आज़म से MQM और मुस्लिम लीग काफ की मुशावरत। वफूद की क़यादत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और चौधरी सालिक हुसैन ने की। MQM वफ़द में गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी, वफाकी वज़ीर सैयद मुस्तफ़ा कमाल, अरकान कौमी असम्बली डॉक्टर फारूक सत्तार, जावेद हनीफ खान, सैयद अमीनुल हक और ख्वाजा इजहारुल हसन शामिल। सेनेटर कामिल अली आगा और अरकान कौमी असम्बली चौधरी मोहम्मद इलियास और फर्रुख खान मुस्लिम लीग काफ के वफ़द का हिस्सा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और वफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, आज़म नज़ीर तारड़, आहद खान चीमा, अताउल्लाह तारड़, तारिक फजल चौधरी और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह भी मुशावरत में शरीक। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की मुशावरत। मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी की भी वज़ीर-ए-आज़म से मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर बातचीत। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान, वज़ीर ममलकत आन चौधरी, वफाकी वज़ीर खालिद मकसी, सेनेटर मंजूर अहमद काकड़, अरकान कौमी असम्बली इजाजुल हक मीर फुलैन बलोच, सेनेटर ML वली खान और सेनेटर उमर फारूक मुशावरत में शरीक सियासी रहनुमाओं में शामिल। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज कराची में हो रहा है। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तलब किया। पाकिस्तान और तुर्की का दरीना बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर दाखिला अली अर्लिका की मुलाकात। पाकिस्तान अफगानिस्तान अमन मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर तुर्क क़यादत से इज़हार तशक्कुर। सिक्योरिटी इदारों, इंटेलिजेंस इश्तराक और डिजास्टर मैनेजमेंट में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजीद मजबूत करने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम उमूर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के सदर और फीफा के सीनियर नायब सदर शेख सलमान इब्राहिम हम्माद अल खलीफा की इस्लामाबाद में मुलाकात। पाकिस्तान में फुटबॉल की तरक्की, मेरिट पर मबनी खुद मुख्तार फुटबॉल फेडरेशन के कयाम के आज़म का यादा। खेलों में नौजवानों को यकसां तरक्की के मौके फराहम करने के लिए कोशां। स्टेडियम्स, कौमी तरबियती मराकज़ और टैलेंट पाथवेज के कयाम पर ताउन में गहरी दिलचस्पी का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी की तालिबान, हमास और फरीकैन के मुज़ाकरात में कतर की मुअस्सर सालसी की तारीफ। पाकिस्तान और कतर की शराकत इलाकाई अमन और तरक्की के लिए तज़वीराती अहमियत की हामिल है। पाकिस्तानी कम्युनिटी का दो तरफा ताल्लुकात में किरदार नाकाबिले फरामोश। पाकिस्तान का समाजी तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम डिजिटल हो चुका। रोजगार की फराहमी और कारोबारी मंसूबों के जरिए नौजवानों को सुनहरे मुस्तकबिल से जोड़ रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का कतर के अखबार द पेनिनसुला को ख़ुसूसी इंटरव्यू। सदर आसिफ अली जरदारी से अल जजीरा मीडिया नेटवर्क के डायरेक्टर जनरल नासिर बिन फैसल बिन खलीफा सानी की दोहा में मुलाकात। सदर मुमलिकत की फ़लस्तीनी अवाम के उसूली मौक़िफ़ और गज़ा में अमन के लिए कतर की क़यादत के किरदार की तारीफ। अल जजीरा का मारूज़ी सहाफ़त और अक़वाम के माबैन हम आहंगी के फ़रोग़ में अहम किरदार है। सदर मुमलिकत बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। फ़रीक़ैन का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए ताउन का इरादा। जनरल सर चार्ल्स रोलैंड विंसेंट वॉकर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों और कामयाबियों को सराहा। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की यादगार शहादा पर हाजिरी, फूल रखे, शहादा को खिराज अक़ीदत पेश। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ब्रुनाई दारुस्सलाम का दौरा। सुल्तान ब्रुनाई हाजी हसन अल बल्किया से मुलाकात। आला फौजी और सिविल क़यादत से भी बाहमी दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का डिफेंस एकेडमी रॉयल ब्रुनाई आर्म्ड फोर्सेज में पाकिस्तान का इलाकाई अमन इस्तेहकाम में किरदार के मौजू पर खिताब। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को हेडक्वार्टर्स रॉयल ब्रुनाई आर्म्ड फोर्सेज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वज़ीराबाद और मियांवाली के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अवामी मसाइल और तरक्याती मंसूबों पर तफसीली गुफ्तगू। कारोबारी सरगर्मियां बढ़ाने के लिए ई-बिज़ पोर्टल लॉन्च करने पर खिराज तहसीन। अवाम के जानो माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी, इंतशार फैलाने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे, मरियम नवाज। दुनिया भर में कश्मीरियों ने यौम शहदाए जम्मू भरपूर अंदाज में मनाया। शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ तकरीबात। 6 नवंबर 1947 जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह दिन। मकबूजा कश्मीर में पोस्टर्स चिस्पा। 8 दहाइयों बाद भी कश्मीरियों के जख्म ताज़ा। सानहे ने खित्ते की आबादी का तनासुब हमेशा के लिए बदल दिया। जम्मू कश्मीर पर भारत का गैर कानूनी कब्जा। कश्मीरियों पर मजालिम का सिलसिला आज भी जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कश्मीरियों की मुनसिफाना जदोजहद की इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखने के आज़म का यादा। सानहाए जम्मू तारीख का सबसे बड़ा कत्लेआम। कश्मीरियों के दिलों में आज भी पाकिस्तानियत का जज्बा जिंदा। अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर। कश्मीरियों की आवाज दबाने की तमाम भारतीय कोशिशें नाकाम। जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी हैं। कश्मीर कॉज रियासत का कॉज है। मार्के हक के बाद मसला कश्मीर दोबारा जिंदा हुआ। कश्मीरी कभी हक खुदरादियत से दस्तबरदार नहीं होंगे। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम और चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान और तुर्की का इंसदाद दहशतगर्दी, मनशियात और स्मगलिंग के तदारुक के लिए ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के कयाम पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तुर्क वज़ीर दाखिला अली यरलिकाया की 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात। पुलिस ट्रेडिंग के शोबे में भी ताउन बढ़ाया जाएगा। वज़ीर दाखिला का इंटरपोल के इंतखाबात में तुर्की की भरपूर हिमायत का ऐलान। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत। सियासी जमातों में करीबी रवाबित वक्त की जरूरत। पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल से निकालने और तामीर और तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। चौधरी शुजात हुसैन ने हमेशा मफाहमत और रवादारी की सियासत की। फवाद चौधरी, मुल्क को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना है। चौधरी शुजात हुसैन। Pakistan and India. I was in the midst of a trade deal with both of them. And then I read on the front page of a certain newspaper, I said, I don't know, mention the newspaper because it's usually fake news. But I heard they're going to war. 8 planes, 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded. But 8 planes were shot down essentially. And I said, this is war. And they were going at it. भारत एक मर्तबा फिर आलमी सतह पर रुस्वा। ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त। मोदी के माथे पर कलंक का टीका। पाकिस्तान ने 7 नहीं 8 भारतीय तैयारे गिराए। सदर ट्रंप का मारका हक में पाकिस्तान की कामयाबी पर एक और अहम इंकशाफ। अमरीकी सदर मुतादिद बार पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की तारीफ कर चुके हैं। वादिये तीरा में मुनशियात की कटाई, तरसील और मुनज़्ज़म नेटवर्क, होश रुबा इंकशाफात। अहम वीडियो मंजर-ए-आम पर जराइम पेशा नासिर और सियासी सरपरस्ती में मुनशियात की काश्त और तरसील। खैबर और तीरा में 12,000 एकड़ रकबे पर मुनशियात की काश्त। मुनशियात से कमाई का एक हिस्सा खवारिज को मिलता है। पॉलिटिकल टेरर नेक्सस। वादिये तीरा में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत की बुनियाद। सिहोनी फौज की गजा अमन माहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां। रफा और खान यूनिस में गोलाबारी से 3 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 68,000 से तजावुज कर गई। 1,70,000 जख्मी। एक और इसराइली कैदी की लाश हिलाल अहमद के हवाले। गजा में शदीद इंसानी बहरान बरकरार। खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत।
फैसला आबाद में दूसरा वनडे मैच। पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका को 270 रन का हदफ। 50 ओवर्स में 9 विकेटों पर 269 रन बनाए। सलमान अली आगा के 69, मोहम्मद नवाज के 59 और साइम अयूब के 53 रन। नेथरी बर्गर के 4 और निका ब्यूमसी पीटर की 3 विकेटें। जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट का कल से आगाज। अब्बास अफरीदी कौमी टीम की क़यादत करेंगे। 12 टीमें 4 ग्रुप्स में तकसीम। ग्रुप सी में कल पाकिस्तान पहला मैच कुवैत और दूसरा मैच भारत के खिलाफ खेलेगा। टूर्नामेंट 9 नवंबर तक जारी रहेगा। और थल के सहराओं में 4 रोजा जीप रैली। रंगारंग मेला सज गया। पहले रोज गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और टैगिंग। नामवर मुल्की और गैर मुल्की रेसर्स शरीक। 200 किलोमीटर तवील ट्रैक। ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। क्वालिफाइंग राउंड कल। स्टॉक कैटेगरी हफ्ते को, जबकि इतवार को प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले होंगे। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। बेटा मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं वो वाक़यात बयान करता सब्र खो देता हूँ। 6 नवंबर 1947 का कत्लेआम हम भूले नहीं, जब हरि सिंह की डोगरा फौज और हिंदू दहशतगर्द तंजीम आरएसएस ने मिलकर जम्मू में मुसलमानों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी की। 2,37,000 मुसलमान बच्चे, बूढ़े, खवातीन बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए और लाखों अपने वतन से दूर, बेबस और मजबूर हुए। यूं जम्मू में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया था। खून की होली खेलने वाले आज भी कहां शर्मिंदा हैं। कश्मीर की वादी में आज भी भारत की फौजी दहशतगर्दी जारी है। श्रीनगर प्लान 2035 के तहत आज भी कश्मीर में अक्सरियत को अक़लियत में बदला जा रहा है। लेकिन याद रखो, शब जुल्मत तवील से ही, मगर शब के बाद सवेरा होगा। पर्बत पर्बत, वादी वादी, आजादी का बसेरा होगा। 6 नवंबर शोहदाए जम्मू की कुर्बानियों को सलाम। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक। 2 बच्चों के आज एक फैसले से अपने वसाइल और खानदान में तवाज़ुन की बुनियाद रखें और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर करें। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कन्वीनर खालिद महबूब सिद्दीकी की क़यादत में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफ़द से गवर्नर सिंध कामरान खान चसूरी, वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल, अरकान कौमी असम्बली डॉक्टर फारूक सत्तार, जावेद हनीफ खान, सैयद अमीनुल हक और ख्वाजा इज़हारुल हसन शामिल थे। मुलाकात में मुजव्वज़ा 27वीं आइनी तरमीम पर मुशावरत हुई। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर आहत खान चीमा, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी और वज़ीर आज़म के मशीराना सनाउल्लाह भी शरीक थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग काफ के वफ़द ने वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की क़यादत में मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में मुजव्वज़ा 27वीं आइनी तरमीम पर मुशावरत की गई। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वफाकी वज़ीरा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, आज़म नज़ीर तारड़, आहत खान चीमा, अताउल्लाह तारड़, तारिक फजल चौधरी और मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह भी शरीक थे।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान और वज़ीर ममलकत ओन चौधरी ने मुलाकात की। मुलाकात में मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम पर गुफ्तगू हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इक्तिसादी उमूर आहद खान चीमा, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी और मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह भी मुलाकात में मौजूद थे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के कायदीन ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में अलग अलग मुलाकातें की। इन मुलाकातों में मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत हुई। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर और वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी खालिद हुसैन मक्सी और सेनेटर मंजूर अहमद काकड़, मुस्लिम लीग ज़िया के मोहम्मद एजाजुल हक, नेशनल पार्टी के मीर फलैन बलोच और अवामी नेशनल पार्टी के सदर सेनेटर एमएल वली खान और सेनेटर उमर फारूक के साथ मुलाकातों में कानून साजी से मुतालिक अमूर पर बातचीत हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वफाकी वज़ीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़, आहद खान चीमा, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और राना सनाउल्लाह भी मुलाकातों में शामिल थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्की के साथ सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात, पुलिस की तरबियत, डिजास्टर मैनेजमेंट, तिजारत और इक्तिसादी तरक्की के शोबों में ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया है। इस्लामाबाद में तुर्की के वज़ीर दाखिला अली यलिकाया से गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म ने सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार करते हुए अहम उमूर पर पाकिस्तान के लिए तुर्की की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म ने इस्तंबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी अमन मुज़ाकरात के लिए सहूलत कारी करने पर तुर्क क़यादत का शुक्रिया अदा किया। तुर्क वज़ीर दाखिला ने सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से वज़ीर आज़म को तहनीयती पैगाम पहुंचाया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत फुटबॉल समेत तमाम खेलों में नौजवानों को यकसा मौक़े फराहम करने के लिए कोशा है। एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के सदर और फीफा के सीनियर नायब सदर शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा से इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में फुटबॉल की तरक्की और इस खित्ते में फुटबॉल के खेल का अहम मरकज़ और एक खुद मुख्तार और मेरिट पर मबनी फुटबॉल फेडरेशन के क़याम के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने एशिया में फुटबॉल की तरक्की के लिए शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा की क़यादत में AFC के किरदार की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान बशमूल आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में फुटबॉल की तरक्की, कोचेज़ और रेफरीज की फ्राहमी, स्टेडियम्स, कौमी तरबियती मराकज़ और टैलेंट पाथ वेज के क़याम के हवाले से पाकिस्तान और AFC के ताउन में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। उन्होंने पाकिस्तान में AFC के मैचेस की मेज़बानी की भी ख्वाहिश का इजहार किया। शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा ने बेमिसाल मेज़बानी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान में फुटबॉल की तरक्की के लिए AFC के ताउन का इयादा किया। नाज़रीन, सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां हर ख़ानदान को समाजी तहफ़्फ़ुज़, ख़वातीन को मुआशी खुद मुख्तारी और नौजवानों को बाइज़्ज़त रोज़गार मुयस्सर हो। सदर मुमलिकत के कतर के अंग्रेजी अखबार द पेनिनसुला को खुसूसी इंटरव्यू की तफसील आगा मसूद खालिद से। कतर के अंग्रेजी अखबार दी पेनिनसुला को खसूसी इंटरव्यू में सदर आसिफ अली जरदारी ने खित्ते में अमन और मकालमे के फरोग के लिए कतर के तामीरी किरदार को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान और कतर के दरमियान शराकत दारी इलाकाई अमन, तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और समाजी तरक्की के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान और खलीजी ममालिक अफरादी कुव्वत की दस्तयाबी, महारत के फरोग और पायदार सरमायाकारी में ताउन बढ़ा सकते हैं। सदर मुमलिकत का कहना था कि कतर में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी का किरदार दोनों मुल्कों के देरीना ताल्लुकात के लिए मजबूत पुल की हैसियत रखता है। सदर मुमलिकत ने कहा कि कतर ने खित्ते में अमन के लिए अहम सालिस का किरदार अदा किया है। सदर मुमलिकत ने कहा कि दूसरी आलमी समाजी तरक्याती समिट समाजी और मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए निहायत अहम है। इस प्लेटफॉर्म से अदम मसावात और मौसमियाती दबाव के दौर में समाजी इंसाफ और जामे तरक्की पर आलमी इत्तफाक राय की तजदीद हुई है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जिक्र करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि 90 लाख से जायद खानदानों को बराह रास्त माली इमदाद फराहम की जा रही है, जबकि वसीला तालीम और नशो नुमा जैसे प्रोग्राम बच्चों की तालीम और ग़िज़ाई मेयार को बेहतर बना रहे हैं। पाकिस्तान की समाजी पॉलिसी दोहा एलामिया के उस असूल के मुताबिक है जिसमें यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन और जामे मुआशी बहाली पर जोर दिया गया है। पाकिस्तानी नौजवानों की तरक्की के बारे में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के नौजवान हमारी तरक्याती हिकमत अमली का महवर हैं। जदीद महारत की तरबियत,
डिजिटल रोजगार, कारोबारी मंसूबों और गैर रस्मी काम की बाज़ाब्ता हैसियत के जरिए नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल से जोड़ रहे हैं। मौसमियाती इस्तेहकाम और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी ताउन की अहमियत को उजागर करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली बराह रास्त लोगों के रोजगार और जिंदगी को मुतासिर करती है। दोहा एलामिये में तस्लीम किया गया है कि समाजी तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती मुवाफ़क़त एक साथ होनी चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पायदार तरक्याती अहदाफ के फ्रेमवर्क्स के जरिए मजबूत मुआशी इंतजाम और खिदमात की मौसर फराहमी का मकसद हासिल करना चाहते हैं। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सदर आसिफ अली जरदारी से अल जजीरा मीडिया नेटवर्क के डायरेक्टर जनरल नासिर बिन फैसल बिन खलीफा सानी ने दोहा में मुलाकात की। सदर ममलकत ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में कतर के उसूली मौक़िफ़ और गज़ा अमन के लिए क़यादत को सराहते हुए कहा कि अल जजीरा का मरूज़ी सहाफ़त और अक़वाम के दरमियान हम आहंगी के फ़रोग़ में अहम किरदार है। नासिर बिन फैसल सानी ने कतर के साथ इज़हार यकजहती पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अल जजीरा का आला सतह वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी कतर के दौरे के बाद वतन वापस रवाना हुए तो दोहा एयरपोर्ट पर आला कतरी हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने अलविदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने दौरे के दौरान अमीर कतर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और दीगर आला शख्सियात से मुलाकातें की और दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, दिफाई ताउन और इलाकाई उमूर पर तबादला ख़याल किया। सदर मुमलिकत ने समाजी तरक्की के लिए दूसरे आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। उन्होंने खत्ते में अमन के फ़रोग़ में कतर के किरदार को सराहा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज कराची में हो रहा है। इजलास चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तलब किया है पीपीपी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर इस्तांबुल में हो रहा है। पाकिस्तान टीवी डिजिटल की नुमाइंदा मरियम इलाही इस वक्त इस्तांबुल में मौजूद हैं। उनसे तफसील जानते हैं। जी आगाह कीजिएगा। ये जो मुज़ाकरात का दौर है ये तीसरा, इससे कबल दो मुज़ाकरात के दौर जो हैं वो इससे पहले हो चुके हैं। जो पहला दौर था वो कतर के कैपिटल दोहा में हुआ, जिसमें एक इनिशियल सीज़ फायर के ऊपर एग्रीमेंट जो है वो देखने में सामने आया। और जो दूसरा दौर था वो 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक जो है वो इस्तांबुल में ही जारी रहा। मीडिएटर्स की प्रेजेंस में जो है एक तफसीली मुज़ाकरात का दौर जो है वो इस वक्त जो है उसका आगाज़ हो चुका हुआ है और वो इस वक्त जारी है। पाकिस्तान ने इसको कैटेगोरिकली क्लियर किया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ अरेंजमेंट्स रिटन में चाहिए और उनको जो है वो मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट किया जाएगा। किसी भी तरह की फैसिलिटेशन तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगान तालिबान रजीम की जानिब से जो है वो नहीं दी जाएगी और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो अफगानिस्तान की सरजमीन से हो रहा है उसको ख़त्म किया जाएगा। अफगान तालिबान रजीम जो है वो मुकम्मल तौर पर रिटन अरेंजमेंट्स दे या एक तरह की एग्रीमेंट पर आए कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जो है वो अपनी सरजमीन से ऑपरेट नहीं होने देगी। इसके साथ साथ जो मिलिटेंट अटैक्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ जो है उनको रोका जाएगा। बहुत शुक्रिया मरियम, आपने आगाह किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बरतानिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सर चार्ल्स रोलैंड ने जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में मुलाकात की और खित्ते की सिक्योरिटी समेत दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने के इकदाम पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए मुसलसल ताउन की जरूरत पर जोर दिया। बरतानवी फौज के सरबराह ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और कुर्बानियों को सराहा। GHQ पहुंचने पर पाक फौज के चाको जमा दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शहादा पर फूल रखे और शहादा को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तुर्की के हम मनसब अली अरिकाया से इस्लामाबाद में मुलाकात की और इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात, इंसानी स्मगलिंग, बॉर्डर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, कोस्ट गार्ड और पुलिस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं का वज़ारत दाखिला के माबैन ताउन मजीद फाल बनाने के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम पर इतफाक। फरीकैन ने इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन के फ़रोग़ और इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात पर भी इतफाक किया। पाकिस्तान ने इंटरपोल के इंतखाबात में तुर्की की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। तुर्क वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी तुर्की की सिक्योरिटी से अलग नहीं है, तमाम शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात में चीन के सरमायाकारों ने सूबे में सरमायाकारी के लिए गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीराबाद और मियांवाली के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स ने भी मुलाकात की। देखते हैं वर्दा सलीम की ये रिपोर्ट।
چین کے سرمایہ کاروں کے وفد نے لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ملاقات کی اور چین اور پنجاب کے درمیان تجارتی اور سرمایہ کاری کے فروغ کے امکانات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ صوبے میں سرمایہ کاری کے وسیع امکانات سے استفادہ کرنے کے لیے پنجاب میں پہلی مرتبہ زیرو ٹائم ٹو سٹارٹ پالیسی متعارف کرائی گئی ہے۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ پنجاب کے صنعتی زونز اور صنعتی علاقوں میں تمام ضروری سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں انفراسٹرکچر، آئی ٹی سیکٹر اور میڈیکل ٹوریزم کے شعبوں سمیت غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے بہترین مواقع موجود ہیں۔ چینی سرمایہ کاروں کے وفد نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے وزیر آباد اور میاں والی کے اراکین اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات میں عوامی مسائل اور ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ عوام کی خدمت ہی مسلم لیگ نون اور قائد محمد نواز شریف کا منشور ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی فلاح کے منصوبے اور پنجاب کے علاقوں کی ترقی اور خوشحالی حکومت پنجاب کی کاوشوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ صوبے کے عوام کی جان و مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ بعد میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف برازیل کے دورے پر روانہ ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ برازیل کے شہر بیلم میں کوپ 30 اجلاس میں شریک ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کوپ 30 اجلاس میں پنجاب کے فلیگ شپ پروجیکٹ پر بریفنگ دیں گی اور پنجاب میں وائلڈ لائف ریفارم کے بارے میں بھی شرکاء کو آگاہ کریں گی۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے دوحہ میں قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے سی ای او محمد سیف السویدی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران پاکستان اور قطر کے درمیان توانائی، بنیادی ڈھانچے اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خاتون اول نے پاکستان میں ایسے اشتراک کی حوصلہ افزائی کی جو پائیدار اقتصادی ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں معاون ہو۔ محمد سیف السویدی نے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعلقات مزید مضبوط بنانے اور تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان میں خواتین کی تعلیم، ہنر کی فراہمی، معاشی شمولیت اور ڈیجیٹل بااختیاری کے فروغ پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ دوحہ میں پرنسس سبیکہ بنت ابراہیم الخلیفہ گلوبل ایوارڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان عالمی معاہدوں، بیجنگ ڈکلریشن اور 2030 پائیدار ترقیاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ خاتون اول نے اپنے خطاب میں ایوارڈ کے ویژن کو سراہتے ہوئے خواتین کے حقوق کے فروغ کے لیے بحرین کے قائدانہ کردار کی تعریف کی۔ آصفہ بھٹو زرداری نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو خواتین کی قیادت پر فخر ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے خواتین اور بحرین کی سپریم کونسل برائے خواتین کے اشتراک سے قطر میں ہونے والی اس تقریب کے موقع پر خاتون اول نے بحرین کی سپریم کونسل برائے خواتین کے سیکریٹری جنرل، اقوام متحدہ کے ڈائریکٹر اور متحدہ عرب امارات کی جنرل ویمنز یونین کے سیکریٹری جنرل سے بھی ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں میں علاقائی تعاون کے فروغ، ادارہ جاتی شراکت داری کے استحکام اور خواتین کی معاشی اور سیاسی شمولیت کے مواقع بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد مرزا نے برونائی دارالاسلام کا دورہ کیا اور سلطان برونائی حاجی حسن البلقیہ سمیت اعلیٰ فوجی اور سول قیادت سے ملاقاتیں کی۔ ISPR کے مطابق ملاقاتوں میں دفاعی تعاون اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل ساحل شمشاد مرزا نے ڈیفنس اکیڈمی رائل برونائی آرمڈ فورسز میں پاکستان کا علاقائی امن و استحکام میں کردار کے موضوع پر خطاب بھی کیا۔ برونائی کی قیادت نے پاک فوج کے پیشہ ورانہ معیار اور دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کو سراہا۔ جنرل ساحل شمشاد مرزا کو رائل برونائی آرمڈ فورسز ہیڈ کوارٹرز میں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ وادی تیرہ میں منشیات کی کٹائی، ترسیل اور منظم نیٹ ورک کے حوالے سے ہوش ربا انکشافات۔ وادی تیرہ میں پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس کے حوالے سے اہم ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ ویڈیو میں واضح ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کی سرپرستی میں منشیات کی فصل کی کٹائی اور گاڑیوں میں لاد کر مختلف علاقوں میں سپلائی کا عمل جاری ہے۔ DGISPR نے چند روز قبل اسی پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس کو شواہد کے ساتھ بے نقاب کیا تھا۔ ویڈیو سے ظاہر ہے کہ وادی تیرہ میں منشیات کی کاشت اور ترسیل جرائم پیشہ عناصر اور سیاسی سرپرستی میں ہوتی ہے۔ خیبر اور تیرہ میں تقریباً 12,000 ایکڑ رقبے پر منشیات کاشت کی جاتی ہے۔ منشیات کی اس کاشت سے 18 سے 25 لاکھ فی ایکڑ منافع حاصل ہوتا ہے اور اس کمائی کا ایک حصہ خوارج کے حصے میں آتا ہے۔ پولیٹیکل ٹیرر نیکسس کی وجہ سے ہی وادی تیرہ میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی مخالفت کی جاتی ہے۔ سیکیورٹی ادارے منشیات کے دھندے کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ناظرین، لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف کشمیریوں نے آج یوم شہدائے جموں منایا۔ 6 نومبر 1947 کو ڈوگرا فوج نے جموں، کٹھوعہ، ادھمپور اور ریاسی کے اضلاع میں ظلم و سفاکیت سے کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی کی۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کثیر تعداد میں کشمیری مسلمان پاکستان کی جانب نقل مکانی کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ قتل عام سے قبل ڈوگرا فوج کے مسلمان سپاہیوں کو برطرف کر دیا گیا۔ مسلمانوں کی برطرفی کے بعد جموں کینٹ کا کمانڈر ہندو افسر لگا دیا گیا۔ جابرانہ قتل عام میں ڈوگرا فوج کے ساتھ راشٹریہ سیوک سنگھ بھی شامل تھی۔
6 नवंबर 1947 को 60 से जायद बसों में कश्मीरी मुसलमानों को सवार कराकर सियालकोट की तरफ पहला काफिला रवाना किया गया। सांबा के मकाम पर राष्ट्रीय सेविक संघ और डोगरा फौज ने घात लगाकर हमला किया और 123 गांव जला दिए। 2 हफ्ते तक जारी रहने वाले कत्लेआम के नतीजे में 2,37,000 कश्मीरी मुसलमान बेदर्दी से शहीद किए गए। आलमी ताकतों को इस समर पर संजीदगी से सोचना होगा कि 78 साल गुजर जाने के बावजूद कश्मीरी मुसलमान अपना हक खुद इरादियत इस्तेमाल करने से कासिर है। को तारीख भी खामोश नहीं कर सकी। सुनहरे ख्वाबों और यौम शोहदाए जम्मू पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि 78 साल कबल भारतीय फौजियों और शिद्दत पसंदों ने 2,37,000 कश्मीरियों का कत्लेआम किया ताकि कश्मीर की आबादियाती और मजहबी अक्सरियत को अक़लियत में बदला जा सके। भारत के ये गैर कानूनी हरबे आज तक जारी हैं। 5 अगस्त 2019 को उठाए गए इक़दाम इसी सिलसिले की एक कड़ी हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान आज़ादी की इस तवील जद्दोजहद में कश्मीरियों की कुर्बानियां बिलखसूस नवंबर 1947 में हज़ारों कश्मीरियों की शहादत को खिराज अक़ीदत पेश करता है और आलमी सिफारती महाज पर मसला कश्मीर को उजागर करते रहने के अज़्म का इयादा करता है। सदर आसिफ अली जरदारी ने 6 नवंबर 1947 के सानिया जम्मू को बरसगीर की तारीख के बदतरीन इंसानी अलमियों में से एक करार दिया है। यौम शोहदाए जम्मू के मौके पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि गैर मकामी अफराद की आबादकारी और कश्मीरी शनाख्त मिटाने की भारतीय कोशिशें इसी पॉलिसी का तसलसल हैं। सदर मुमलिकत ने आलमी बरादरी से अपील की कि वो भारत के इन जराइम पर खामोश न रहे और जम्मू के कत्लेआम को नस्ल कुशी के तौर पर तस्लीम करे। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। क्या बेटा मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं बाबा की याद बयान करता सब्र खो देता हूँ। 6 नवंबर 1947 का कत्लेआम हम भूले नहीं, जब हरि सिंह की डोगरा फौज और हिंदू दहशतगर्द तंजीम RSS ने मिलकर जम्मू में मुसलमानों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी की। 2,37,000 मुसलमान बच्चे, बूढ़े, खवातीन बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए और लाखों अपने वतन से दूर, बेबस और मजबूर हुए। यूं जम्मू में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया था। खून की होली खेलने वाले आज भी कहां शर्मिंदा हैं। कश्मीर की वादी में आज भी भारत की फौजी दहशतगर्दी जारी है। श्रीनगर प्लान 2035 के तहत आज भी कश्मीर में अक्सरियत को अक़लियत में बदला जा रहा है। लेकिन याद रखो, शब जुल्मत तवील से ही, मगर शब के बाद सवेरा होगा। पर्वत पर्वत, वादी वादी, आजादी का बसेरा होगा। 6 नवंबर शोहदाए जम्मू की कुर्बानियों को सलाम। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम और चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून ने कहा है कि कश्मीरी जिस अज़्म और हौसले से गुज़िश्ता 7 दहाइयों से भारतीय जबर और इस्तिबदाद का मुकाबला कर रहे हैं, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। रिपोर्ट करेंगे अम्मान दावान। डोगरा फौज ने 6 नवंबर 1947 को पुलिस लाइन जम्मू में बहाने से मुसलमान कश्मीरियों को जमा करके उन पर गोली चलाई। ये वाक़या तारीख का हिस्सा है और इन जैली फसादात में गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 2 से 2.5 लाख लोग इज्तिमाई कब्रों का मुदफ़न बने। अमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान के वजीर अमीर मकाम का कहना है कि हिंदू इस्तेमार की इस घिनौनी साजिश के खिलाफ हर साल जम्मू में योम मज़म्मत मनाया जाता है। 6 नवंबर को ब्लैक डे की हैसियत से मना रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं उन लोगों को, उनके जज्बे और हौसले को दाद देना चाहता हूँ कि वही इन तमाम मजालिम के बावजूद 8 दिहाइयों से उनका वही जज्बा आज तक कायम दायम है। तकरीब से कश्मीर कमेटी के चेयरमैन वफाकी वजीर राना कासिम नून ने भी खिताब किया और भारत के जाबिराना इक़दामात के जवाब में कश्मीरियों के अज़्म व इस्तिकामत को सराहा, जिसकी बदौलत आज तक कश्मीर की आज़ादी की तहरीक की शम्मा रोशन है। 6 नवंबर 1947 को जिस तरह खून की होली खेली गई और दुनिया की बेहसी भी सामने है, तकमील पाकिस्तान उस वक्त तक नहीं हो सकता जब जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनता। मुकर्रिरीन का कहना है कि 1947 से कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील करने की कोशिशें हो रही हैं,
لیکن کشمیری عوام اپنے خون سے جو تاریخ لکھ رہے ہیں اس نے بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ عماد اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ آزاد کشمیر بھر میں یوم شہدائے جموں کے موقع پر جلسے، جلوسوں اور ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عدیل احمد خان۔ یوم شہدائے جموں کے سلسلے میں مظفر آباد میں پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بھارت مخالف نعروں سے مزین بینرز اور پلے کارڈ تھامے آزادی کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے شہر کی مرکزی شاہراہ پر مارچ کیا۔ اس سے پہلے ریلی کے شرکاء نے دربار سہیلی سرکار رحمت اللہ علیہ پر حاضری دی اور 6 نومبر کے شہداء کے لیے قرآن خوانی اور فاتح خوانی بھی کی۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر اہتمام یوم شہدائے جموں کے سلسلے میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ حیدری چوک سے نکالی گئی ریلی میں سابق کنوینر سید یوسف نسیم، کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور سیاسی و سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے قومی اور ریاستی پرچم تھام کر آزادی کے حق میں زبردست نعرے لگائے۔ یہ تجدید عہد کرتے ہیں کہ جب تک ریاست جموں و کشمیر کا چپا چپا ہندوستان کے غیر قانونی قبضے سے آزاد نہیں ہوگا، تحریک آزادی کشمیر ہر محاذ پر جاری رہے گی۔ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کو، ان تمام شہیدوں کو، ان تمام غازیوں کو جنہوں جو قربانیاں دے رہے ہیں۔ باغ سے مطالبہ کر رہے ہیں یونائیٹڈ نیشنز انٹروین کریں اور ہندوستان کے ظالم ہاتھ روکیں اور کشمیریوں کا وہ بنیادی حق دے دیں جن کا انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ یوم شہدائے جموں کے سلسلے میں جموں کشمیر لبریشن سیل کے زیر اہتمام خورشید نیشنل لائبریری مظفر آباد میں منعقدہ تقریب سے خطاب کے دوران سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان اور دیگر مقررین نے کہا کہ جموں کے شہداء نے اپنے لہو سے الحاق پاکستان کی بنیاد رکھی۔ مقررین نے کہا کہ شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ خالصتاً مسلمانوں کی تحریک تھی جنہوں نے اپنے ایمان، غیرت اور آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ میرپور، کوٹلی باغ اور نیلم سمیت آزاد کشمیر بھر میں جلسے، جلوسوں، احتجاجی ریلیوں، سیمینارز اور دعائیہ تقاریب کا انعقاد کیا گیا اور شہدائے جموں کے مقدس مشن کی تکمیل تک جدوجہد آزادی جاری و ساری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے نومبر 1947 میں جموں خطے اور ڈوگرا فورسز اور ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں لاکھوں مسلمانوں کے قتل عام کی یاد میں یوم شہدائے جموں اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا کہ شہداء کے مشن کی تکمیل تک اپنی جدوجہد ہر قیمت پر جاری رکھیں گے۔ KMS کے مطابق پاکستان کی طرف ہجرت کرنے والے لاکھوں کشمیری مسلمانوں کا یہ قتل عام دوسری عالمی جنگ کے بعد نسل کشی کے بڑے واقعات میں سے ایک ہے۔ اس قتل عام کا مقصد جموں خطے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے سری نگر سے اپنے الگ الگ پیغام میں شہدائے جموں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ ہندوتوا قوتوں کے ہاتھوں 1947 میں جموں خطے میں لاکھوں مسلمانوں کا قتل انسانیت کے خلاف ایک گھناؤنا جرم تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگست 2019 میں جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کی غیر قانونی اور ایک طرفہ کارروائی کا بنیادی مقصد مقبوضہ وادی کشمیر میں بھی مسلمانوں کی اکثریت کو اسی طرح اقلیت میں بدلنا ہے جس طرح 1947 میں جموں خطے میں بدلی گئی۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ نہتے کشمیریوں پر جاری وحشیانہ بھارتی مظالم کا نوٹس لیں اور تنازع کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ مختلف آزادی پسند تنظیموں کی طرف سے سری نگر، پلوامہ، بارہ اور جموں خطے کے مختلف علاقوں میں چسپاں پوسٹرز کے ذریعے بھی شہدائے جموں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ پوسٹرز میں لکھا ہے کہ شہداء کی قربانیاں ہرگز رائے گاہ نہیں جائیں گی، شہداء کے مشن کو ہر قیمت پر اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، غیر قانونی بھارتی قبضے کے خلاف جدوجہد مقصد کے حصول تک جاری رکھی جائے گی۔ اسرائیلی فوج کے جنوبی غزہ کے علاقے رفح اور خان یونس میں گولہ باری سے 3 فلسطینی شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ غزہ کے صحت حکام کے مطابق لکڑیاں جمع کرنے والا ایک فلسطینی بھی اسرائیلی فائرنگ سے شہید ہوا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 68,000 سے تجاوز کر گئی جبکہ 1,70,000 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ حماس نے ایک امریکی نیاد اسرائیلی فوجی کی لاش واپس کی ہے جس کے بدلے میں اسرائیل نے 15 فلسطینیوں کی لاشیں واپس کر دی ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ جنگ بندی کے بعد امدادی سامان کی ترسیل میں کچھ اضافہ ضرور ہوا ہے لیکن یہ اب بھی ضرورت سے بہت کم ہے۔ مارکہ حق میں شکست خوردہ بھارت کو ایک مرتبہ پھر عالمی سطح پر رسوائی کا سامنا۔ آپریشن سندور میں پاکستان کے ہاتھوں عبرتناک شکست مودی کے لیے بھیانک خواب بن گئی ہے۔ میامی میں بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مارکہ حق میں 7 کی بجائے 8 طیارے مار گرائے جانے کا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت جنگ کے دوران بنیادی طور پر 8 طیارے گرائے گئے۔ Pakistan and India,
I was in the midst of a trade deal with both of them. And then I read on the front page of a certain newspaper, I said, I don't know, mention the newspaper because it's usually fake news. But I heard they're going to war. 8 planes, 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded. But 8 planes were shot down essentially. And I said, this is war. And they were going at it. सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी का जिक्र करते हुए कहा कि न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर को वाशिंगटन के साथ नया ताल्लुक कायम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं न्यूयॉर्क कामयाब हो, इस सिलसिले में ज़ोहरान ममदानी की मदद करेंगे। सदर ट्रंप ने आखिर में हाजरीन को महसूस करने के लिए रिवायती अंदाज में दिलचस्प रक्स भी किया। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि सियासी जमातों में करीबी रवाबत वक्त की ज़रूरत है। मुलाकात में सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन भी मौजूद थे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों से नबर्द आज़मा होने के लिए निजी शोबा हुकूमत का साथ दे। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए IMF, एशियाई तरक्याती बैंक और वर्ल्ड बैंक के साथ मुख्तलिफ मनसूबों पर बातचीत जारी है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि ग्रीन बॉन्ड का इजरा और पैंडा बॉन्ड चीन की मालियाती मार्केट तक रसाई की तरफ अहम कदम है। पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए माहिरीन की तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के सदर शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा ने पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर इस्लामाबाद का दौरा किया। दौरे का अहवाल बता रहे हैं अरसलान असद। PTV सेंटर आमद पर एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के सदर और फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा के सीनियर नायब सदर शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा का PTV के आला हुकाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा ने PTV के उर्दू खबरों और हालात हाजरा के चैनल PTV न्यूज, इंग्लिश खबरों और हालात हाजरा के चैनल पाकिस्तान TV और PTV के डिजिटल TV के न्यूज रूम्स और स्टूडियोज का दौरा किया। इस मौके पर उन्हें बताया गया कि PTV पाकिस्तान का पहला और सबसे बड़ा TV चैनल नेटवर्क है। खेलों के फरोग के लिए PTV का अलग से खुसूसी चैनल PTV स्पोर्ट्स भी है, जो मुल्क में खेलों के फरोग में अहम किरदार अदा कर रहा है। Media has an important role to show the issues that they're facing and what are the solutions that can be provided by the officials or by the private sector, how to promote the sport and to understand on all these obstacles and, as I said, to help the people in need in sports. It's not an easy task. Every country you visit, they have their own, let's say, problems. But specifically in football, we all know what it's all about. So that's why we're here. And that's why we want to give all the support that we can. सदर एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का कहना था कि पाकिस्तानी मीडिया अपने अवाम की ताकतवर आवाज है। उन्होंने कहा कि उनकी तंजीम पाकिस्तान में खेलों खुसूसन फुटबॉल के फरोग के लिए PTV के साथ इश्तराक अमल को फरोग देने में गहरी दिलचस्पी रखती है। हमने मिलकर फुटबॉल को पाकिस्तान का मकबूल खेल बनाना है, जिसमें PTV स्पोर्ट्स अहम किरदार अदा कर सकता है। सदर AFC का दौरा पाकिस्तान में फुटबॉल के फरोग में एक अहम संग मील साबित होगा। अरसलान सद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा का कहना है कि फुटबॉल के फरोग के लिए पाकिस्तान से हर मुमकिन ताउन करेंगे। रिपोर्ट करेंगे इमरान मनसब खान। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान और सदर PFF मोहसिन गिलानी की हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा ने कहा कि पाकिस्तान में आवाम ख़ुसूसन नौजवान फुटबॉल में गहरी दिलचस्पी रखती है। हम फुटबॉल के फ़रोग के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। With the support of FIFA and the AFC and all the experts in football, and we'll put our hands together. We have an elected body at the PFF led by President Saeed Jilani, and of course your presence and the support of the government for sports in general and in football in particular is vital in our work together in the future. चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खेलों की तरवीज के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं उनके समरात आना शुरू हो गए हैं। एक साल के अंदर जहां पर बाकी जगहों पे हम फतूहात हासिल कर रहे हैं,
وہاں کھیل کے میدان کے اندر بھی ہمیں ایک سٹیڈی پروگریس نظر آنا شروع ہو چکی ہے. نائب صدر فیفا شیخ سلمان بن ابراہیم الخلیفہ کا کہنا تھا کہ ماضی کی بات نہیں کرنا چاہتا، اب حال اور مستقبل پر توجہ دینا ضروری ہے. پاکستان میں فٹ بال کے فروغ کے لیے واضح روڈ میپ کی ضرورت ہے. عمران مصعب خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد میں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹس آف پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی. تقریب کے مہمان خصوصی جمہوریہ ترکیہ کے وزیر داخلہ تھے. تفصیل بتا رہے ہیں انیس اوان. نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد میں 27ویں نیشنل کمانڈ کورس اور 51ویں اسپیشلائزڈ ٹریننگ پروگرام کے تحت تربیت مکمل کرنے والے اے ایس پیز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی. تقریب کے مہمان خصوصی ترکیہ کے وزیر داخلہ علی یرلکایا تھے. وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری بھی اس موقع پر موجود تھے. معزز مہمان نے پریڈ کا معائنہ کیا اور پولیس کے چاقو چوبند دستوں نے سلامی پیش کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے علی یرلکایا نے پولیس اہلکاروں کی دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو مزید بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا. The brotherhood between us is not only a memory of the past, but also the strongest guarantee of the present and the future. We are fighting together for the same goal in many areas, from counter-terrorism to cybersecurity, from combating transnational crimes to preventing drug trafficking. This cooperation is a manifestation of a common will to serve the regional peace shaped by the vision of the leaders of our respective countries. کمانڈر نیشنل پولیس اکیڈمی محمد ادریس احمد نے کہا کہ افسران کو جدید تحقیق، انسداد دہشت گردی اور پولیسنگ کے نئے رجحانات کے حوالے سے تربیت دی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ آج پاس آؤٹ ہونے والے 18 افسروں میں 8 خواتین بھی شامل ہیں. ترکیہ کے وزیر داخلہ علی یرلکایا نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے افسران میں شیلڈز اور ٹرافیاں تقسیم کی. ایس پی امارہ ستار کو اعزازی شمشیر سے نوازا گیا. پریڈ میں پولیس افسران، غیر ملکی سفارتکاروں اور پاس آؤٹ ہونے والوں کے اہل خانہ نے شرکت کی. انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. میں کیا بیٹا میرے میں ہمت نہیں ہے، میں بابا کیا بیان کرتا صبر کھو دیتا ہوں. 6 نومبر 1947 کا قتل عام ہم بھولے نہیں، جب ہری سنگھ کی ڈوگرا فوج اور ہندو دہشت گرد تنظیم RSS نے مل کر جموں میں مسلمانوں کی منظم نسل کشی کی. 2,37,000 مسلمان بچے، بوڑھے، خواتین بے دردی سے قتل کر دیے گئے اور لاکھوں اپنے وطن سے دور، بے بس اور مجبور ہوئے. یوں جموں میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا تھا. خون کی ہولی کھیلنے والے آج بھی کہاں شرمندہ ہیں. کشمیر کی وادی میں آج بھی بھارت کی فوجی دہشت گردی جاری ہے. سری نگر پلان 2035 کے تحت آج بھی کشمیر میں اکثریت کو اقلیت میں بدلا جا رہا ہے. لیکن یاد رکھو، شب ظلمت طویل سے ہی، مگر شب کے بعد سویرا ہوگا. پربت پربت، وادی وادی، آزادی کا بسیرا ہوگا. 6 نومبر شہدائے جموں کی قربانیوں کو سلام. درست، ہر وقت، بر وقت. ترکی کے اعلیٰ سطح وفد نے ترکی کے وزیر داخلہ علی یرلکایا کی قیادت میں NDMA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا. وفد میں ترکی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے صدر علی حمزہ پہلوان بھی شامل تھے. وزیر مملکت طلال چودھری بھی وفد کے ہمراہ تھے. چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے ترک وفد کا گرم جوشی سے استقبال کیا. دورے کے دوران ترک وفد کو NDMA کے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی نظام اور پیشگی آگاہی کے طریقہ کار پر تفصیل سے بریفنگ دی گئی. دورے کے دوران پاکستان اور ترکی نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ پاک ترکی سینٹر کے قیام پر اتفاق کیا. ترک وزیر داخلہ نے NDMA کی فعال کاوشوں اور آفات سے نمٹنے کے لیے جدید تیاری کے نظام کی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون سے قدرتی آفات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. دونوں ممالک نے فلاحی اقدامات پر باہمی اشتراک اور استعداد کار بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا. چیئرمین NDMA نے ترکی کی مسلسل امداد اور تعاون پر شکریہ ادا کیا. ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید. ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہنے کا امکان ہے. پنجاب کے میدانی علاقوں میں اسموگ جبکہ چند مقامات پر ہلکی دھند کی توقع ہے.
آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لیہ -5، کالام، سکردو، زیارت -3، گوپس اور استور میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فیصل آباد میں دوسرے ون ڈے میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 270 رنز کا ہدف دیا ہے۔ اقبال اسٹیڈیم میں پاکستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور 50 اوورز میں 9 وکٹوں پر 269 رنز بنائے۔ فخر زمان 0، بابر اعظم 11 اور محمد رضوان نے 4 رنز پر آؤٹ ہونے کے بعد سائم ایوب اور سلمان علی آغا نے 92 رنز کی پارٹنرشپ قائم کی۔ سلمان علی آغا نے 69 رنز کی اننگز کھیلی۔ سائم ایوب 53 رنز بنانے کے بعد کیچ آؤٹ ہوئے۔ محمد نواز نے 4 چھکوں اور 3 چوکوں کی مدد سے 59 رن سکور کیے۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے نیندرے برگر نے 4 اور نکا بیومزی پیٹر نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ ہدف کے تعاقب میں جنوبی افریقہ کی بیٹنگ جاری ہے۔ 3 میچز کی سیریز میں گرین شرٹس کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ تھل کے صحراؤں میں جیپ ریلی کا 4 روزہ رنگ میلہ سج گیا۔ جیپ ریلی میں ملک نامور ریسرز حصہ لے رہے ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں سردار بلال چانڈیو کی اس رپورٹ میں۔ مظفر گڑھ اور لیا کے صحراؤں میں دھول اڑانے اور اپنی مہارت کے جوہر دکھانے کے لیے ملک بھر سے نامور ریسر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ جیپ ریلی کی تاریخ میں پہلی بار غیر ملکی ریسرز بھی حصہ لیں گے۔ ٹریک بڑا اچھا پریپیئر کیا گیا ہے، پہلے سے زیادہ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور ہر سال ٹریک بہتر سے بہتر کرتے ہیں۔ ٹی ڈی سی پی بھی، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی، ڈویژنل گورنمنٹ بھی، پروونشل گورنمنٹ بھی، تو یہ بڑی اچھی ایفرٹ ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ جرمنی سے بھی 1-2 ریسرز ہیں، تو جتنا اچھا ہے، جتنے لوکل اور انٹرنیشنل ریسرز آئیں گے اتنا ایک کھیل بڑھے گا۔ چانگا منگا ٹیلے پر 3 اضلاع کی انتظامیہ نے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ پولیس فورس پوری سیکیورٹی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، ہم کسی بھی چیلنج سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ملک بھر سے شائقین کی بڑی تعداد ان مقابلوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے تھل کا رخ کر رہے ہیں۔ ٹریک کے داخلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں اور میڈیکل کیمپ بھی لگا دیے گئے ہیں۔ سردار بلال چانڈیو، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوٹدو۔ تھل جیپ ریلی کے ساتھ رنگ تھل میلے کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر امیرہ بیدار نے 4 روزہ فیملی میلے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر شائقین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ پی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے منتظمین نے کہا کہ تھل جیپ ریلی اور لیا تھل میلہ جنوبی پنجاب کا بڑا ایونٹ بن چکا ہے۔ میلہ ایک مکمل فیملی ایونٹ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کے ویژن کے تحت جہاں ان کے احکامات ہیں اس حوالے سے کہ ایک اچھی انٹرٹینمنٹ عوام کو مہیا کی جائے، اس حوالے سے ساؤتھ کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے تھل جیپ ریلی، اور آج اس کو 10 سال پورے ہو گئے ہیں۔ اس کا آغاز لیا کے اندر کر دیا گیا ہے اور یہ تقریبات کا سلسلہ جو ہے وہ 9 نومبر تک چلے گا۔ جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا ایونٹ ہے اور اسے کامیاب کرنے کے لیے ہم سب جو انتظامیہ ڈی سی صاحبہ کی سپرویژن میں ہم نے کافی ایفرٹ کی ہے۔ یہاں پہ ایک جشن کا سا سما ہے، آپ جیسے دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو ایونٹ ہے یہ پورے پاکستان میں ڈسٹرکٹ لیا کی بہت بڑی شناخت بن چکا ہے۔ ایک ویرانے میں ہم نے ایک تفریح کا سما پیدا کیا ہے لیان لیا کے لیے اسپیشلی، اور آل اوور دی پنجاب اور اکراس دی پاکستان، مطلب اس میں جو ہے وہ سب کو ہم نے شمولیت کی دعوت دی ہے۔ اے ایف سی کے صدر اور فیفا کے نائب صدر شیخ سلمان بن ابراہیم الخلیفہ نے وفاقی سیکرٹری محی الدین وانی کے ہمراہ اسلام آباد کالج فار گرلز میں لڑکیوں کے فٹ بال میچ کا مشاہدہ کیا۔ شیخ سلمان بن ابراہیم الخلیفہ نوجوان کھلاڑیوں کے اعتماد، فنی مہارتوں اور جوش و خروش سے بے حد متاثر ہوئے۔ انہوں نے کھلاڑیوں، کوچز اور اسکول انتظامیہ سے ملاقات کی اور کہا کہ لڑکیوں کی تعلیم اور کھیلوں خصوصاً فٹ بال کے فروغ میں اسکول کا کردار قابل ستائش ہے۔ ہانگ کانگ سکسز ٹورنامنٹ کل سے شروع ہوگا۔ قومی ٹیم عباس آفریدی کی قیادت میں ہانگ کانگ میں موجود ہے۔ ٹورنامنٹ میں 12 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جنہیں 4 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پاکستانی ٹیم گروپ سی میں ہے اور کل اپنے پہلے میچ میں کویت جبکہ دوسرے میچ میں بھارت کے مد مقابل ہوگی۔ میچز 9 نومبر تک کھیلے جائیں گے۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔